Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm yawmus sabt, wahid wa isrun min syahri Yunai 2025 muqabil Tasi' wa isrun atau khamis wa isrun min syahri Dzul Hijjah 1446. Alhamdulillah, mazilna fi darsina fi kulliyati Al-Quran min qiraa'ah asyraf fi juz' amma fi surati Al-Qari'ah. Wa insyaallah al-yawm nadkhul ila al-qira'ah Abi Ja'far al-Madani wa ma'a dhalik Ibnu Katsir al-Makki wa kadzalik Ya'qub al-Hadrami al-Basri. Insyaallah nadkhul ila thalatha qira'ah. Fa qabla an nadkhula falyatafaddal li ikhwanina an yaqra' min qira'at allati qad wasala ma'ana. Qira'ah Al-Kisai wa Wars wa Hamzah thalatha wa Susi an Abi Amr. Taibal anman Iqra' ya Abdullah. Qira'ah ma'al unwan, qira'ah kada, qira'ah kada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة ورش النافع. القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. قراءة كساء. القارعة ما القارعة وما القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. قراءة حمزة الزيات. القارعة ما القارعة وما أدريك اسمع زد ستة. وما أدريك ما القارعة القارعة وما أدريك ما القارعة. الإمالة الكبرى حمزة. نعم ولا وما أدريك ما القارعة يوم
يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. قراءة أبو عمرو البصري. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. اقرأ يا يوسع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. قراءة حمزة. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. أبو عمرو. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. اقرأ جكا. امسك سوا. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قراءة الكسائي القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قراءة حمزة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قراءة أبو عمرو القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية اقرأ يا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة نافع القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قراءة الكسائي القارعة ما القارعة salah القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما
من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية وما أدريك ما هي نار حامية. قراءة حمزة. امسك سواء صوت. قراءة حمزة. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من إخفاء مالك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. قراءة السوسي عن أبي عمرو. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم سوسي عن يكون أبي عمرو أدريك. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Alhamdulillah. Cukup yang lainnya. Bismillah. Sekarang kita masuk kepada qiraah Abu Ja'far. Yalah selesai. Simpan di tengah. Bismillah. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan 4 qiraah dan telah kita mendengar tasmi dari saudara-saudara kita yang alhamdulillah memahami dari semua qiraah 4 yang ada, maka sekarang pada hari ini kita masuk kepada 3 qiraah langsung. Qiraah Abu Ja'far Al-Madani dari ahli Madinah dan qiraah Ibnu Katsir Al-Makki dari ahli Makkah, dan ditutup dengan qiraah Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri dari Basrah, Irak. Maka kenapa 3 qiraah ini kita berikan langsung? Karena pembahasannya sekarang kita akan membahas persamaan dari ketiga mereka dan perbedaan sedikit. Maka kita klasifikasikan perbedaan dan persamaan. Kalau di 4 qiraah perbedaan, maka di sini 3 qurra akan hampir sama namun sedikit berbeda, sehingga butuh kepada kejelian. Maka dengan ditutupnya 3 qiraah ini berarti 7 qiraah selesai. Tinggal nanti 3 lagi. Maka kita mulai untuk pelajaran hari ini karena 3 dari qurra, 3 imam, maka mungkin kita cukupkan tarjimah hanya Abu Ja'far Al-Madani saja. Karena nanti kita akan melewati di surat-surat yang lain, qiraah Ibnu Katsir, nanti kita terjemahkan tarjimahnya. Dan begitupun qiraah Ya'qub akan kita sebutkan tarjimahnya. Tarjimah, the meaning is biodata or biography. Maka sekarang kita masuk kepada qiraah Abu Ja'far
Fa Abu Ja'far barakallahu fikum al-Madani. So he is from Ahlil Madinah. Because if we learning Al-Qurra, the 10, jika kita mempelajari qiraah yang 10, some of the Ahlil qiraah not saying about his name, only Al-Madani, only Al-Makki. So who's Al-Madani? Like this, Abu Ja'far Al-Madani. So make nisbah. And the other Madani who's Nafi' Al-Madani. Or sometimes they say Al-Makki, the meaning Ibn Kathir. Or Ash-Shami, Ibn Amir Ash-Shami. Or all Ahlul Kufah. Semua Ahlul Kufah membaca ini. So who's Ahlul Kufah? Like Hafiz an Asim Ibnu Bahdalah, qiraah yang masyhur yang kita hafal adalah Al-Kufi, dan juga Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi dan yang lainnya. This for example. Maka Abu Ja'far An-Nisbah Al-Madani huwa ismuhu, his name is Yazid Ibnul Qa'qa' Al-Mahzumi Al-Madani. So Al-Mahzumi is the big tribe in Madinah. Al-Mahzumi. Fahuwa tabi'i wa ahadul qurra al-ashrah. Maka dia seorang tabi'i yang kabir. Dan dia termasuk dari para qurra yang 10. Maka di sini perlu diketahui bahwa Abu Ja'far, jika kita kembali kepada sanad dari qiraah, maka sanad beliau sangat tinggi. Catat sanad beliau kepada Nabi. Abu Ja'far Yazid Ibnul Qa'qa' belajar kepada tuannya, because he is from slave. Abu Ja'far Yazid Ibnul Qa'qa' muridnya dari Abdullah ibn Ayyash. Abdullah ibn Ayyash sahabi. Wa yadrus inda Abi Hurairah. Wa yadrus inda Ibni Abbas. You know Ahmad now? Abu Ja'far Al-Madani learning to the Sahaba. Only Sahaba. So he's very high class in chain. Maka dia qiraah Abu Ja'far Al-Madani termasuk dari sanad yang paling ali, sanadul ali, the high chains from the ahlul qiraah Abu Ja'far Al-Madani, because he learned mubasharatan straight to the Sahaba. So who is the Sahaba? He learned Ibnu Abbas, Abu Hurairah, and his Sayyid. The meaning Sayyid here because he slave before, Abdullah ibn Ayyash. So his slave Abdullah ibn Ayyash. Maka ini 3 sahabat yang dia belajar. Dan Abu Ja'far Al-Madani, the high chains, sanadnya ali kepada para sahabat langsung. Wa haula salasah Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Abdullah ibn Ayyash, they learn from the Sahaba, the big as-Sahaba, who's Ubay ibn Ka'ab is the best of the Sahaba in ilmil qiraah. Ubay ibn Ka'ab. So they all the third, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Abdullah ibn Ayyash, these all student of from Ubay ibn Ka'ab. And the second, Zaid ibn Thabit, Ahlil Qira'ah. Idan, the Sahabah, the 3, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Abdullah ibn Ayyash, they all student of the 2 Sahabah, the big, Zaid ibn Thabit and Ubay ibn Ka'ab. Maka ketiganya belajar kepada Zaid ibn Thabit
dan Ubay ibn Ka'ab. So Ubay ibn Ka'ab and Zaid ibn Thabit, the big of the Sahaba, they learned to the Nabi. And Nabi from Jibril. And Jibril from Allah. Halas, finish. After Allah, no one else. Allah huwal awwal wal akhir. Allah, He is the first and the last. Maka di sini as-sanad Abu Ja'far al-Madani is the high sanad. After sanad Abu Ja'far al-Madani, siapa lagi yang di bawahnya? Qiraah Nafi'. Fa Nafi' qiraah Wars an-Nafi', Nafi' ibni Abdurrahman min talib Abi Ja'far ibni Yazid, min tariq Abi Ja'far Yazid ibn al-Qaqqa. So qiraah Wars and Nafi' is the student of the Abi Ja'far. So Nafi' qiraah Wars and Nafi', we reading Wars and Nafi'. So this height after Abi Ja'far. From Nafi' learning to Abu Ja'far. Abu Ja'far learning from the three Sahaba. Three Sahaba learning from Ubay and from Zaid ibn Thabit. And after this from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka qiraah Abu Ja'far al-Madani qiraah yang paling tinggi sanadnya, dan setelahnya qiraah Nafi' yang mana dia juga al-Madani, sama-sama ahli Madinah. Dan antum ketahui qiraah Nafi' sangat dicintai. Qiraah Wars an-Nafi', terutama Nafi', imam di sini sangat dicintai oleh para ulama. Su'ila Imam Malik. Ditanya Imam Malik Ibnu Anas, dan dulu dia salat imam dari hijrah, Imam Malik kana yusalli inda Nafi'. Dulu dia imam dari Itba'ut Tabi'in, salat bersama Imam Nafi'. Imam Nafi' imam di Masjid Madinah. He is imam in the Madinah, in Masjid Nabi before. So Imam Malik pray behind him. So asking Imam Malik, who's the best qiraah? Maka dikatakan Nafi' is the sunnah. Nafi' qiraah sunnah. So if you reading qiraah Wars and Nafi', it's a good. Imam Malik said is the sunnah. After Imam Malik, he have a student. Imam Malik punya murid, Imam Syafi'i. After Imam Asy-Syafi'i punya murid, Syafi'i have after this student Imam Ahmad ibn Hanbal. And asked, maka ditanya juga Imam Ahmad, who's the qiraah you like near the sunnah? Imam Ahmad said, qiraah ahli Madinah, qiraah Nafi'. So qiraah Nafi' in the time of the Itba'ut Tabi'in, in zaman Imam Ahmad, is the good. Wakadhalika fi zaman Tabi'i is the good. And after this Imam Ahmad is not Itba'ut Tabi'i. Imam Ahmad di tabaqah yang ke-10 sudah selesai keluar dari Itba'ut Tabi'i. Ditanya qiraah siapa yang terbaik? Qiraah Wars an-Nafi', terutama Nafi'-nya di sini. And after this, jika tidak didapati qiraah Nafi', Hafiz an Asim, terutama qiraah Asimnya. Hafiz nanti akan kita bahas makruh. Dari segi ilmu hadis ditinggal hadisnya. Kesimpulannya bahwa qiraah Nafi' qiraah yang terbaik di kalangan para ulama. Wa qiraah Wars an-Nafi' now Ahmad, you know, in Russia you hearing qiraah Wars an-Nafi'. But still now they stay. You know what is the country in Africa, like Morocco, Maghrib, like Aljazair, wa kadhalika some in Libya. Maka mereka tiga negeri ini membaca qiraah and Tunis, qiraah dari Wars an-Nafi'. From small day learning qiraah Wars an-Nafi'. Seperti kalian dari kecil menghafal qiraah Hafiz an Asim, you all read Hafiz an Asim this mushaf, they know, they reading qiraah Wars an-Nafi'. So remember from the small qiraah Wars an-Nafi'.
not the others. Maka mereka membaca semuanya qiraah Warsh an Nafi'. Maka kembali kepada Abu Ja'far ibnul Qaqqa. So Nafi' is student from Abu Ja'far, Yazid ibnul Qaqqa. So from Abu Ja'far to the three Sahabah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, and Abdullah ibn Ayyas. From Abdullah ibn Ayyas to Zaid ibn Thabit and Ubay ibn Ka'ab. So from Nabi from Jibril, Jibril from Allah. Maka inilah sanad dari Abu Ja'far al-Madani. Wa Abu Ja'far barakallahu fikum, dari segi ilmu hadis, so Abu Ja'far from the ilmu hadis, not ilmu qiraah but ilmu hadis. Maka dia mendengar sami'a min Umar ibn al-Khattab wa Marwan ibn al-Hakam. Maka from the hadith, hearing hadith not Quran from Nabi, he make riwayah from Umar and from Marwan ibn al-Hakam. Qala Imam Malik, kana Abu Ja'far al-Qari rajulan salihan yufti nas bil Madinah. So he have ilm, the other not only Quran but hadith and fiqh. So Imam Malik Ibnu Anas sebagai imam di Madinah dulu mempersaksikan bagaimana dulu di saat dia muda bahwa Abu Ja'far al-Madani mufti. You know meaning the mufti? Mufti is make fatwa. So Abu Ja'far is good. He have ilmu Quran and hadith and ilmu fiqh. Maka berkata para ulama dari ilmu hadis, qala Abu Hatim saduq atau sadiqul hadis. Maka dari ilmu riwayat, dia riwayatnya diterima, hadisnya hasan. Maka inilah kedudukan dari Abu Ja'far dan sanadnya paling tinggi. Maka sekarang kita mencoba masuk kepada qiraah beliau dan membedakan qiraah beliau dengan qiraah Ibnu Katsir dan Ya'qub. Maka sebelum itu kita masuk kepada usul qiraah dari Abi Ja'far agar kita bisa membedakan dengan yang lainnya. Fa usul, the origins of the Abi Ja'far qiraah, uktubu, the first, yaqra bitafsil, same like As-Susi an Abi Amr, bi qasri majaiz munfasil, dua harokat majaiz munfasil, wa tawassut fil muttasil bi qadri arba harokat. Maka di dalam prakteknya nanti di sini wa ma'a majaiz munfasil, maka dibaca al-qasr dua harokat. Idan qad madha ma'ana man yaqra bihada As-Susi an Abi Amr. Idan sawa As-Susi an Abi Amr wa kadalik Abu Ja'far yaqra bi harokatin faqat. Idan hadal aslul awal wa aslu tsani alladhi yata'allaq bi hadhihi surah, perkara yang kedua yang berhubungan dengan surat Al-Qari'ah seperti qiraahnya yang lain, fahuwa, maka ha di sini dalam keadaan sukun. Berarti seperti qiraah siapa yang dibaca fahuwa? Qiraah As-Susi dan Al-Kisai. Ditambah sekarang Ats-Tsalits Abu Ja'far Al-Madani yuqra fahuwa, bukan fahuwa. Dan usul, the origins, the third is ikhfa nun as-sakinah ma'al kha. Intabih. Maka di sini hukumnya ikhfa nun sakinah bertemu dengan kha. Maka yang antum pelajari di tajwid Hafiz an Asim, apa hukumnya nun bertemu dengan kha? Idhar halki.
Seperti min khairin. Tidak boleh min, tidak boleh idgham, tapi idhar. Min khairin. Namun di qiraah Abu Ja'far nun bertemu dengan kha, maka dibaca dalam keadaan ikhfa. Maka nanti di sini kita akan bertemu dengan man khaffat. Man khaffat. Nun sakinah bertemu dengan kha, maka akan dibaca dengan ikhfa. Man khaffat. Dan contoh yang lain ingat di surat apa? Quraisy. Apa? Min khauf. Tidak dibaca min khauf, tetapi min khauf. Maka ini contoh qiraah dari Abu Ja'far Al-Madani dari usul, the origins of the qiraah Abu Ja'far. Di antaranya adalah nun sakinah bertemu dengan kha tidak dibaca idhar al-halki seperti qiraah Hafs an Asim, tetapi dibaca dalam keadaan ikhfa, nunnya diikhfakan, disembunyikan. Jadi masuk kepada khaisum ming. Maka di dalam ayat ini man khaffat, dan di surat yang kita lewati di Al-Quraisy min khauf, man khaffat, seperti itu. Maka inilah usul yang kami berikan, hanya 3. Di sana masih banyak usul qiraah yang lain, namun kita sesuaikan dengan qiraah yang ada. Maka kesimpulannya dari usul yang kami berikan, terutama tafsil fi al-muttasil wal munfasil. Al-munfasil kam harakatan, al-muttasil tawassut arba'ah. Idan fil muttasil kama qiraah man, siapa yang arba'ah? Hafs an Asim, kadalik Al-Kisai, dan yang lainnya. Adapun yang qasr, dan di sini prakteknya dia qasr, ka qiraati Susi an Abi Amr al-qasr, wa kadalika kamithli Ibni Katsir wa Ya'qub al-Hadrami. Maka tulis sekarang Abu Ja'far wa Ibni Katsir, Abu Ja'far wa Ibnu Katsir wa Ya'qub wa Susi an Abi Amr, haula al-arba'ah bil qasr fi majaiz al-munfasil. Man al-arba'ah? As-Susi an Abi Amr, Ibni Katsir wa Abi Ja'far wa Ya'qub al-Hadrami. Idan kullu haula al-arba'ah yaqra'una wa ma bi harakatan wa ma hakada, walakin adraka yakhtalif. Fa haula ats-tsalatsah Ya'qub wa Abu Ja'far wa Ibnu Katsir adamul imalah bil fathah kama Hafs. Idan harakatan wa fathah. Wa ma adraka, kecuali dari 4 tadi yang berbeda adalah As-Susi an Abi Amr, qiraah Abu Amr ma'ruf, adraka bi imalah al-kubra. Jadi 2 ditambah al-imalah al-kubra. Wa ma adraka. Baik, beda. Maka inilah kesimpulan qiraah Abu Ja'far wa Ibnu Katsir wa Ya'qub fi qoulihi wa ma adraka sawa bi qasri majaiz ma'al fathah. Wa amma As-Susi sawa fi al-qasr, namun dengan al-imalah al-kubra pada adraka. Jadi As-Susi wa ma adraka, wa qiraah haula ats-tsalatsah Ibnu Katsir, Abu Ja'far wa Ya'qub wa ma adraka, seperti itu. Maka kalau begitu marilah kita masuk kepada qiraah mereka bertiga,
Maka saya akan langsung membacakan 3 qiraah langsung, kalian mengikuti. Qiraah siapa dulu? Qiraah Abu Ja'far Al-Madani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'u aswatakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh. Wa amma man saqulat mawazinuh. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Maka ini qiraah Abu Ja'far yang mana tadi diperhatikan. Pertama majaiz munfasil, 2 harokat ma'al fathah. Wa ma adraka bil fathah. Tidak ada al-imalah al-kubra adreka atau al-imalah as-sugra seperti wars adreka. Dan yang kedua dibaca dalam keadaan sukunul ha pada dhamir fahuwa. Maka dibaca fahuwa fi, fahuwa fi, dan ini sesuai dengan qiraah Al-Kisai dan As-Susi an Abi Amr. Dan yang ketiga man khaffat, dibaca dalam keadaan ikhfa, man khaffat. Wa amma man khaffat, dan ini seperti di surat juga Al-Quraisy, min khauf, min khauf. Jelas berbeda dengan qiraah Hafs an Asim, di mana nun jika bertemu dengan kha maka dia idhar. Dibaca man khaffat, min khauf. Maka selesai dari qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Dan sekarang kenapa kita masuk kepada qiraah Ibnu Katsir dan juga Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri? Karena qiraah keduanya sama. Dan kita masukkan di sini ke pelajaran hari ini karena ingin mengambil persamaan dan perbedaan. Maka kesimpulannya, qiraah Abu Ja'far dengan qiraah Ibnu Katsir dan qiraah dari Ya'qub Al-Hadrami mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun ketiganya, Abu Ja'far, Ibnu Katsir dan Ya'qub Al-Hadrami mempunyai persamaan pada ucapan Allah wa ma adraka. Inilah kenapa kita klasifikasikan 3 ini sama, karena dibaca dalam keadaan al-qasr majaiz munfasil. Wa ma'a hanya 2 harokat saja. Dan yang kedua adraka dibaca fathah seperti qiraah yang antum hafal, Asim Ibnu Abi Nujud, Hafs an Asim. Maka inilah 3 qiraah yang kita berikan karena ketiganya sama dari
wa ma adraka ma saja. Lalu kenapa kita bedakan? Karena memang berbeda qiraah Abu Ja'far dengan dua qiraah Yaqub dan Ibnu Katsir, terutama fahuwa. Maka Ibnu Katsir dan Yaqub dibaca seperti Hafiz an Asim, fahuwa. Adapun qiraah Abu Ja'far bisukunil ha ad-dhamir fahuwa. Dan juga perbedaan dari ketiga ini, Abu Ja'far membaca ikhfa pada nun as-sakinah iltaqa ma'akha, disebutkan man khaffat, maka qiraah Yaqub dan Ibnu Katsir dibaca seperti Hafiz an Asim, dibaca dalam keadaan idhar man khaffat. Maka mari kita baca sekarang qiraah Yaqub al-Hadrami wa qiraah kadzalik Ibnu Katsir agar selesai menjadi 7 qura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. نار حامية. نار حامية. Maka tadi qiraah dari dua qurra Ibnu Katsir dan Yaqub, dan di pelajaran yang tadi juga kita masuk qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Maka di sini persamaan dan ada perbedaan. Maka persamaannya pada ayat wa ma adraka dibaca al-qasr ma'al fathah, la imalah al-kubra wala subra. Ini saja persamaannya dari ketiga qurra. Dan perbedaan dari ketiga qurra, kalimat fahuwa khos dalam qiraah Abu Ja'far, dan kalimat man khaffat khos qiraah Abi Ja'far. Maka sebelum kita tutup pelajaran ini, kita coba kepada ikhwah yang tadi belum baca, bedakan 3 qiraah di sini. Hudzaifah, Uwais, Man, Rahman, Sufyan, Ats-Tsauri, atau Ibnu Uyainah. Yalah iqra'u. Ala diqarib. Itil unwan, berikan judulnya. Qiraah demikian. Bedakan Abu Ja'far dengan yang dua, maka bedakan 2 judul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ja'far. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma
من خفت موازينه idhar atau وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قراءة ابن كثير ويعقوب. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. sering قراءة أبو جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه أين التاء همس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قراءة يعقوب وابن كثير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة أبو جعفر. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قراءة الحكمي وابن كثير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. رواه يعقوب وابن كثير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka pada kesempatan pagi ini telah kita selesaikan 3 qiraah dan ma'ana 7 of the qiraat. So we have just 3 qiraah. Maka 7 qiraah ini insyaallah sudah hafal semua, tinggal 3 qiraah hus, Hafiz an Asim, Ibnu Amir Asyami, wa Khalaf al-Asir. Insyaallah tomorrow morning we learn the last 3. Kita akan mempelajari 3 pelajaran atau 3 qiraah yang terakhir. So after this we finish from the suratul qiraah, suratul qari'ah.